Došlo je vrijeme darivanja i pitamo se da li postoji uopće Djeda Mraz kao takav, mislim. Pa, ja sam ga vidla. Ja sam jedanput baš proučavala to i vidla sam ga kako dolazi iz daljine. On je iz Finske i ima one sobove koji vuku te sanjke i onda on dođe svima djeci. Čekajte malo, rekli ste sobovi lete, imaju sanjke. Kako to da sobovi lete, ne znam, sobovi su neki koji jeleni i oni nemaju znaš, ptice, krila. Nema, kako leti? Nema on krila, oni su svi bez krila, ali tako je, ide legenda, oni vuku te sanjke i onda on doleti iz daleke Finske i donese te poklon. Čekajte, nemam širu sliku toga što govorite. Znači, sobovi lete i vuku Djeda Mraza u kočijama, jel to ćete reći, da ste vi vidjeli ili ste samo sanjali? Pa ja sam vidjela, normalno. Ja sam gledala jednom, baš je snijeg padao i onda su došle te sanjke i ove sanjke Bože Djeda Mraz i onda je on meni dao poklon osobno, lično, u ruke. I ja sam gledam, to je stvarno on i vani sobovi. Dobro, hvala. Hvala vam.